خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Slamahu anya Allahu Ta'ala tanu ka Allahu Ta'ala fo. Biyelonye ala sosolaw bolo. Biyelonye janayakelaw bolo. Biyelonye yere mendiyakelaw bolo. Esigi ni mi ka sokono ki be fe ki tolomalo Allahu Ta'ala kuma kana. An ɲɔgɔnna caman min nin waati ɲɔgɔnna la o bɛ labɛnni bonda kɔnɔ k'o bɛ taa ka taa boitiw la subhanallah. An ɲɔgɔnna caman min nin waati ɲɔgɔnnaw la o sigini bɛ baariw kɔnɔ o ka dulɔ dumanw b'o ɲɛkɔrɔ. An ɲɔgɔnna caman min nin waati ɲɔgɔnna la ko fo ka taa samedi soir kɛ olu sawani bɛ nin ni samedi banna se la ni juma yɛrɛ wurada banna don la ka ban i b'a ye k'a fɔ o bɛ sawa sini ye samedi ye sini an ka kan ka taa an yɛrɛ lafiya dɔɔni ka taa n tolon alhamdulillahi rabbil alamin ni Allahu Ta'ala ka ne ni aw ma dɛmɛ ka se ni hakilinata jugu bɔla anw kunna an ka kan ka Allahu Ta'ala fo ka da kan ni ye duniya ta k'a kɛ kundoni ye i bɛ nata duniya la i bɛ ɲɛbɔ duniya fɛ dɔw bɛ yen ni samedi tɛmɛna olu kan a bɛ kɛ komi Ala la o yɛrɛ ma nafa sɔrɔ o ka lɔgɔkun bɛɛ la donc o ye samedi kɛrɛkɛrɛ k'a kɛ Ala sɔsɔko ye ka sɔrɔ Allahu Ta'ala ka don bɛɛ la ka fɔ ni ye kelen fo a ye fisamantiyaba di jumalo min ma min kɛla anw fana ka selilon dɔ ye n'o tɛ lon bɛɛ ye kelen Allahu Ta'ala fɛ i bɛ kɔnɔnafilitɔ dɔw fana kan mɛn k'i kana furu kɛ tɛnɛn don i yɛrɛ kana furu kɛ talata don arabalon yɛrɛ furu man ɲi n'i ye furu kɛ alimisalon fana man ɲi furu tɛ kɛ nin don na dɔw fana sigini bɛ n'o kɔnɔnafilikan belebele ye k'o yɛrɛ tɔrɔ duniyalatigɛ la non ne tɛ voyage tɛnɛn don anw fɛ anw ka kabila anw ka cɛkɔrɔbaw anw ka karamɔgɔw n'an ka mori k'an ye ko ni anw ye voyage lawuli tɛnɛnlon k'a tɛ diya an na dɔw fana bɛ o kɔnɔnafili belebele bonda kɔnɔ dɔw yɛrɛ ye talata kɛ o tana ye ko ko bɛ kɛ sababu ye k'olu bila baara ɲuman kɛli la talata o b'o yɛrɛ bali a kɛli ma anw man kan tɛ ka nin kɛ talata olu fana sigini bɛ ni nin kɔnɔnafili belebele ye olu fana m'o ka ɲɛnamaya la tɛmɛna nin kɔnɔnafili belebele la dɔw ko arabalon anw tɛ nin kɛ nin tɛ kɛ anw fɛ ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɔw fana sigini bɛ ni kɔnɔnafili belebele ye araba bɛ o tɛ dɔw bolo alimisa bɛ tɛ dɔw bolo juma yɛrɛ bɛ tɛ dɔw bolo samedi bɛ tɛ dɔw bolo an yɛrɛ ye an balima dɔ fana ka intervention mɛn réseaux sociaux kan subhanallah a ye nin kuma fɔ fitina kanba maa sigila ka se courage ta la a ma miiri ko n kɛtɔ kumakan min fɔla mɔgɔ kelen tɛ na n lamɛn mɔgɔ fila tɛ na n lamɛn tuma dɔ nin kumakan bɛ se sela duniya n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ma est-ce que kuma min bɛ kan ka bɔ de da ne tɛ na nin nkalontigɛ la wa a b'i sigi ka manamanakanw fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ nin manamanakan ale y'a ta a ka karamɔgɔ min fɛ a m'a dɔn k'a fɔ n ye kuma nin ta fa min fɛ nkalon don ne ye kuma min bɔ yɔrɔ min nkalon don a fana bɛ nin kumakan ta a fana kɛra karamɔgɔ ye a yɛrɛ ɲɛnɛ a fana bɛ nin kumakan coori adamaden dɔw fana bɛ nin kumakan ta k'i bolo k'a la i y'a ka kɔnɔnafilikan ma filɛ ko ni den sɔrɔla ka bɛn lɔgɔkun lon dɔ ma a caman na den min bɛ sɔrɔ nin don n'i ma jateminɛ kɛ ko o den bɛ kɛ sunguruba ye subhanallah n'i y'a fɔ muso ye ko n'a den sɔrɔla talata muso dɔ den sɔrɔ t'a yɛrɛ bolo lo min ni ala diyɛna muso ka den sɔrɔ ma a bɛ den sɔrɔ don de ko ni muso min ye denmuso sɔrɔ nin ɲɔgɔnna la ko denmuso k'a caman na k'a bɛ kɛ sunguruba ye n'i y'o fɔ adamaden hakiliman ye hakili ɲuman dila mɔgɔ minnu ma olu bɛ taa si o bɛ weleli kɛ ka karamɔgɔw sɛgɛrɛ k'o ma ɲininka est-ce que sababa bɛ nin kuma na mais dɔw bɛ yen ni kuma sugu nin fɔla i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ kɔnɔnafili o fana m'o yɛrɛ bila kɔnɔnafili la min ye nin kumakan lakali o ye mɔgɔ kɔnɔnafilitɔ ye o fana y'a ta karamɔgɔ min fɛ o fana ye kɔnɔnafilitɔ ye a fana lasela ele min ma ele fana yɛrɛ bila kɔnɔnafili bonda kɔnɔ ni manamanakanw de kɛni bɛ bi ka fa réseaux sociaux kan mɔgɔ b'a a sugu partager ɲɔgɔn ma whatsappiw kan message dɔ la nana ko n'i y'a ɲɔgɔnna lataga i bɛ na nin hɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ nin bɛɛ ye nkalon kuma an faw ani an baw Allahu Ta'ala ko Kurana senmanba kɔnɔ jɔn ye Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ko dina dafala ka di Muhamadu ma foyi tɛ fara kan foyi tɛ bɔ a la anw tɛ dina ta adamaden foyi nɛn kan fo sahaba senmaw a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko as-salaf salafu ye jɔnw ye minnu ye nɔbila ɲumanw ta fo ka taa se alakira ma kira ye min kɛ k'a yira anw na sahaba minnu nana ka na alakira ladeli anw ka kan ka to olu ka taasila le kɔ
al ni ɲagaminikɛlaw ni tiɲɛnikɛlaw cayala an ka diina la al ni jama nana kana faw kɔ i kana jama mafilɛ ka daa kan ala ka lolonda setana min kɛla dangatɔ ye alahu taala bolo setana yɛrɛ bɛ jama sɔrɔla kuma tɛ ni ka adamaden dɔw ye setana jamaw la ka fɔ la ka kɛ ni alakira tɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam donc adamaden ninnu ɲɔgɔnna de ka ca ele ni alahu taala cɛ ele y'a fɔ i mɔgɔɲɔgɔn ye k'a kana a diɲɛna ko kɛ tɛnɛlon ko tɛnɛlon kow man ɲi ni ma ɲa hali saraka bɔ yɛrɛ mori dɔw b'a fɔ adamaden dɔw ye ka da kan n'i taara o ka so kɔnɔ o b'i bila kɔnɔnafili la ala fana y'o f'i ye ko ni mɔgɔ mɔgɔ waman a'rada an dhikri e min ye ne ala to ye k'i kɔ don ne alahu taala la k'i yɛrɛ focaliser k'i yɛrɛ di adamaden dɔw ma k'i yɛrɛ kɛ komi alahu taala tɛ ni e ka kotigiyaw ye n'i y'i yɛrɛ di danfɛn wɛrɛ ma alahu taala ko fa inna lahu ma'ishatan danka ala ko m'i tɔɔrɔ ele bɛna ko kɛ i b'a bɛɛ kɛ tɔɔrɔya le bonda kɔnɔ o kosɔn silamɛya diina a dafani dila alakira ma sallallahu alaihi wasallam waso k'a fɔ ko ne tola alakira ka taasila ɲuman kɔ waso ye sawa k'a fɔ ko n ye abubakar ni umar lu ka taasila ɲuman ta waso k'a fɔ ko alakira ka taasila ɲuman min to an bolo ne kɛni bɛ ka n yɛrɛ sɛnsɛn ka n yɛrɛ sabati n ya limaniya ye se taasila ɲumanw ta la n'i y'o kɛ i tɛ bɔnɔ n'i y'o kɛ i yɛrɛ t'i yɛrɛ ye kunnanboya bonda kɔnɔ ka da kan i ye taasila le ta taasila min ni kira belebele nana ka n'a d'i ma o kɔfɛ ni e ɲabɔla taasila la a dɔn k'a fɔ ko kiyamalon adamadenw borotɔ ɲɔgɔn ye an ma alahu taala dali an b'an ka diina ta fan min fɛ k'a ta seniya bonda kɔnɔ ka ban fana k'a ta sila kan a bɛ fɔ sila min ma ko alakira ka taasila min ye sunna ye taasila min n'i y'i bolo k'a la i tɛ bɔnɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko waati dɔw bɛ se mantow ma sayati zamanun ala ummati waati dɔw natɔ an sela waati la a waati yɛrɛ bi ma damina kira ko nɛma ni kisiba ye sayakunu alqabidu ala dinihi kalqabidu ala jamra ko mɔgɔ minnu kɛtɔ diina tala komi ne muhamadu ye min lase n ye min ɲininka sɔhabaw fɛ n ko y'a kɛ ko ɲuman na n yɛrɛ ye kangari minnu lamantɔw ye mɔgɔ minnu kɛtɔ silamaya kɛla kɛko ɲuman na ka alakira ye min kɛ a ye min fɔ a danna min ma k'o ka silamaya kɛ ka bɛn o ma miiriya kuntanw don silamaya la o ma silamaya kɛ o yɛrɛ ni dingow ye o ma silamaya ta k'a fɔ ko k'olu tano k'o tano yɛrɛ ka tɛmɛ alakira kan minnu b'o ka silamaya kɛ ko alakira ko n ka kan ka da yan a ma dansago kɛwale minnu la n kana n dansago kira yɛrɛ ye kangari da an ye ko iyakum walgulu mɛ aw ma aw ye fara damatɛmɛ na iyakum walgulu aw ye fara damatɛmɛ na diina la ka da kan n'i ye diina kɛ ni damatɛmɛ ye a caman na i bɛ sila bila alakira dɔ ye nin ko fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko waati dɔw natɔ ne ni e sela waati le mani ko mɔgɔ minnu kɛtɔ diina nin kɛla komi alakira k'a fɔ cogo min mɔgɔ minnu kɛtɔ sabatila o ka diina kan olu misaliya bɛ kɛ komi n'i ko mɔgɔ ye tasuma ta k'a bolo la kuru a ma o bɛ gwɛlɛya adamaden ma donc ko le fana kɛtɔ gwɛlɛyala silamɛw ma n'i ko alakira ko k'an ye da yan cɛ aw ye nin to yen alakira ma nin fɔ aw dama tɛmɛnen bɛ diina nin na ninnu bɛɛ ye wahabiyaya kuma aw n'a ka sunnaw kumakan kelen pe min m'o da o le b'o ye wahabiyaya kuma wahabiyaya yɛrɛ kɔrɔ ye di wahabiyaya tɛ diina ye wahabiyaya tɛ bolofara ye taasila yɛrɛ tɛ wahabiyaya ye kumakan min bɛ fɔ adamadenw bolo nɛni ni saboteli kan de donc alhamdulillah ni mɔgɔ b'an na fɔli ma ko wahabiya ele yɛrɛ ka kan ka sawa a bɛ komi a tigilamɔgɔ b'a fɔ la e yele ko e sɔnna alakira ka kɛwale ma ka alakira ka kɛwale ta k'a labaara i tɛ fɛ ka labasan don a la i tɛ fɛ ka adamaden miiriya ye i ka diina baara la fo ciden belebele min sela an ma sallallahu alaihi wasallam ni prétexte tɛ adamaden bolo i b'olu le kan mɛn ko wahabiya mɔgɔ le ko alakira ko an ye nin kɛ o limaniya tɛ e la a limaniya t'i la k'i muso bila sutara la i muso kanakolon bɛ kɛnɛma ni mɛsiw n'a a ɲɔgɔnnaw e ko limaniya tɛ e la min sela ka a muso sutara ka bɛn alahu taala kumakan ma kuranna la i bɛ sin k'o tigilamɔgɔ takse ninnu ye wahabiyaw ye o kɛni bɛ ka muso bila baara minnu la donc i bɛ adamaden ye limaniya minnu t'a la minnu y'i bolo kɛ limaniya la a b'olu nɛni ni manamanakanw ye alhamdulillah kɛra ye nin ko fɔ an ye ko e min kɛtɔ sabatila i ka diina kan nin waati ɲɔgɔnna la gbɛlɛya waati ɲɔgɔnna la nɛni waati ɲɔgɔnna la sabotili waati ɲɔgɔnna la ko i misaliya bɛ komi mɔgɔ min ye a bolo la kuru tasuma ma donc i bɛ kan ka baara min kɛ i y'i ka baara ni i kana i bolo bɔ a la adamadenw k'i fari faga i kana ɲɛbɔ kɛwale kuntan foyi fɛ min b'i bila kunnanboya bonda kɔnɔ ala kɛra le modèle ye
Allah ta'ala ko Muhammadu kala sallallahu alaihi wasallam aw ma model nyumaye aw ma misaliya nyumawiye aw kakan ka chat belebele min mafle ka ka misaliya belebele ta o ko son bi anya lanyini wamita ka sokono sallallahu alaihi wasallam nanya yere ya ka sokono amita ka tam manyiningali senima unyasi ni chidem belebele ma sallallahu alaihi wasallam kada kan bi manton kanime kan islam ya ka osawona wi manton kanime ka Kebe Mousso, je vais répondre Inch'Allah. Elle a posé la question. Wahhabia, ça signifie quoi? Koro foite Wahhabia la, koro kelembe mimala. Galontigala ou kenime ka wuya belebele ou fo. Ni ka karamo douye, Wahhabia ya koro etan, Wahhabia ya koro etan. Ka kuma kando fo a lonintila, falfe falu ye jonguye, ka mogo ye kuma fo la, mfana ye tugu oko kuma fo lila. Ole cheka dugu nyana mayala. Adamade, mogo keto kuma fo la sabotili boloma. Elle est une kumakan yere boyoro mafle Abdul Wahhab alhamdulillahi rabbil alamin nin chekela ala karaka sunna defana belebeleye nin chetume saudiya jamana kan amadien kadaka nyamogo munu bena mo adamade munu bena minuba essayer ka nyanamaya moderniser ka fo antese ni barakela anye islamaya kote nintoy komi akaramo kacha Europe ni sela Europe fi reke Europe jole ali aharamun ko kedo abela nin chako ko ala kara kuma kan minye ala kara ka sunna foite nimbo anola anye ala kara ka sunnata aye kitabu sebe sunna defani na tawhidi defani na ka ala taala kelenya ka islamaya ke komi kera ka fo chogomi ankana na labasanu do ala ankana ka miriya do ala anye islamaya taslaka ala kara ka islaminto anka nin cheka kuma beye ni ne subhanallah eleni ala taala che mo kakanka nin chekele na kuma kanyi donc komi olimania tunto olu chamana watila donc ni mo mi me fe ka ala karaka tasla yere ta ibe beye a elekala Abdul Wahhab ka moye au kanime ka islamaya la gbale ya moma amma foy far islamaya ka amana ni foye ala karama mi fo sallallahu alaihi wasallam akole ko anye anjija ala kara ya tasla anyambulo ko la emi masakela minu fana ka to akela ibaye minu banima kelima o ba fo ko Abdul Wahhab ka sunu Abdul Wahhab man na longelensi kadwa udo di mo ko ale o bola le yoro amana longelensi ka solatu do créer a hakili la ko di ito ye akanyana mayala ni ya ka gafe kala ni ya ka tariku kara c'est un monsieur qui est venu défendre la sunna c'est un monsieur qui ne voulait même pas que koyese sunna ma c'est un grand défendeur de la sunna donc comme il chao ye sunna lassé aye sunna sabati aye sunna défendi donc mo fana me fait qui bloquer ala karaka tasla la obi taxe ka benin che nyona lema ay ka wabia ya baraw aw ya remarquer wabia ya be fo adamade ma wati no ka minye kwa ya kursi latige ni wabia ni min bomoshi bla ni me ko wabia ala kara bomoshi bla ne ka karamo ma se bomoshi bla la ala kara ka bomoshi bla donc mi ya bomoshi bla na limaniate ela munebe bomoshi mo kele ni bomoshi be mina doron ko wabia ya donc koroberete wabia la saboteli kane o ma wabia korolon tumado o ka karamo ba fo ye wajibili kane o kan nenunke o be sawala no te korobereta la minu nana kana labasani do dina la mo donc sebe minu nana kana solatu evante ko oluka shayku oluka karamo sukola ala kera la kwa yini ndi oma amo ludon meni sitnte Abdul Wahhab ka baraye ale kole kwani ala karaka taslata kasabati ala karaka taslaka an kana labasani do ala ni mo kakan ka nyabo tasla fe ni chenana kana ladilika minudi ambe kakan ka wasono ladilika ne me o kenime ka che tota ka kenin nenni sabotelika e alibi anga wati nyona labe almami mi me sunna lase kera ya fochogo mi mimba afo o fochogo la société bo le kele nin karamo che logo boni nin karamo che wati be ko kan to ni mai donc karamo che to be ta kala mogola mo minu kenime ka karamo che ka wajibili kan labato ka be ala kara kuma kama donc ni kibe ni gadoro o be singa fo ninga mogolete no wabia ya be fo ka be saboteli lema kadaka kuma kamin nana ka fo annana le kana dina la sabati ka famiyal ko madi ambela ka fon ma Allah taala bula la mo kala ni wajibili be ke tumado aw fana ya lame aw kana fara nenninkelaw sabotili kelaw dina sabotili law ka yika dina don
i ka diina bɔla taasila minnu fɛ i ka kan k'olu dɔn mais ni e ma se olu dɔn na e bɛ to adamadenw kɔ dɔrɔn o ka saboteli ka na wahabiyaw e yɛrɛ ma lɔn k'a fɔ fɛn min ye wahabiyaya tɛ diina ye wahabiyaya tɛ taasila ye wahabiyaya tɛ jogo ye cɛ le tɔgɔ tun ye ko abdulwahabu donc abdulwahabu ka sunna la sabati kɛwaliw minnu tun kɛni bɛ k'i bolo ko o la ka ala kɛra ka sunna latanga o tun b'olu le taxe ni cɛ tɔgɔ ye donc a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ segin ni an ka walagada ye alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ fɛ ka an yɛrɛ ye bon belebele nin kɔnɔ bon min alaw taala ye a kɛ fisamantiya bon belebele ye nin n'a sokɔnɔmɔgɔw alaw taala ye fisamantiya d'o ma bon nin n'a dungow alaw taala ye karama d'o ma nin bon alaw taala ye danfɛn belebele dɔ da nin bon kɔnɔ a danfɛn belebele ka fisa ni alaw taala ka danfɛn bɛɛ ye a ka sokɔnɔ dilan o ka fisa ni duniya dilan bɛɛ la ka fɔ ni ye a yɛrɛ tun bɛ dara min k'a kan o ka fisa ni duniya dara bɛɛ ye n'i y'a ka sokɔnɔyɔrɔ sanfɛla mafilɛ o ka fisa ni anw ka sokɔnɔyɔrɔ sanfɛyɔrɔ bɛɛ ye tuma dɔ ne ni e ka so valeur ka bon n'a ye wari bonda kɔnɔ mais alaw taala yɔrɔ lɔ yɔrɔ bolo ma nin so baraka ka bon ni duniya n'a so bɛɛ la ka fɔ ni ye so minnu ye siso ye o ye jɔn ka so ye o ye muhamadu sallallahu alayhi wa sallama o ye ala kɛra ka so ye nin so ne ni e ka kan ka taa mun ɲini nin so kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka taa filɛri ɲumanw tigɛ ka taa kasa dumanan ta nin so kɔnɔ ka taa tuloma lɔ ladilika ɲumanw la ka taa ala kɛra ka kɛwalew mafilɛ mun tun bɛ k'a bolo nin so kɔnɔ a tun bɛ ladilika ɲuman di a yɛrɛ ni jɔnw siginin tun bɛ nin so kɔnɔ a n'a furumuso senimaw muso minnu n'a fɔlɔ o ma ko muminu ba ni alaw taala sɔnna an bɛna an yɛrɛ baro bi ala kɛra muso belebele dɔ la muso belebelew kan an bɛ alaw taala dali ka a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin nin ye muso ye muso min a ye ala kɛra kanu sallallahu alaihi wasallam muminu muso kelen kelennan bɛɛ ye ciden diya a yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam sahabaw ye ala kɛra kanu danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan an ka waati ni ɲɔgɔnnaw la an ka karamɔgɔ fara ni ɲɔgɔn kan an ka moriw fara ni ɲɔgɔn kan anw yɛrɛ kalandenw an'an ka kalandenɲɔgɔn fara ni ɲɔgɔn kan an ka duniya masaw fara ni ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ se ala kɛra kanu na ka tɛmɛ a ka sahabaw kan ni min y'a fɔ ko ale ye ala kɛra kanu ka tɛmɛ a ka sahabaw kan a dɔn k'a fɔ ko setana don a dɔn k'a fɔ ko setana don ninnu ye ala kɛra kanu o ma dan kanu ma dɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko kanu o y'o joliw di o y'o farikolo di o y'o ka nafolow di o ye nin ciden belebele ma dɛmɛ o y'o ban o ka denbayaw la ninnu bɔla maka ka na madina k'o baramɔgɔw to yen k'o ka jagow to yen k'o ka feerefɛnw to yen ninnu nana ka o ni diyanɛ fɛn bɛɛ la ka fɔ nin to yen mun dɛmɛ kosɔn ala kɛra dɛmɛ kosɔn sallallahu alaihi wasallam a m'o force bɔli la ninnu bɔla ni kanu belebele ye aw ye ala kɛra mafilɛ nɛɛma ni kisiba ye don min na ala ye yamariya d'a ma k'a ye bɔ maka ka na madina a nana abubakar ka so kɔnɔ subhanallah abubakar tun ye nafolotigiba ye abubakar n'a ka denbaya ala kɛra sallallahu sallam a dola sidiku ka so kɔnɔ a ye nin proposition fɔ sidiku ye aw ye kanu belebele mafilɛ abubakar ma miiri ni ne bɔla yan ka taa muhamadu bilasira ka se borila ka bɔ maka ne ka denbaya jɔnw le lɔtɔ n'o ye n ye n ka denbaya to yen ka tugu muhamadu kɔ subhanallah abubakar ma nin ko kɛ ni miiriya fila ye muhamadu y'a ɲini a fɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko muhamadu kumakan kelen kelenna bɛɛ bɛ bɔ alaw taala yɔrɔ subhanallah a b'a dɔn k'a fɔ nin ciden belebele kaseni o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ma ɲininkala a jɛɲɔgɔnw bolo a ka sahabaw bolo ala kɛra jɔn ka di ye ka tɛmɛ ala kɛra an ɲɛ fɛ y'i kanu tɛ ko fɔ an ye jɔn ka di ye ala kɛra ko aisha radiyallahu anha muso aisha a kanu bɛ n dusukun na aisha ka di n ye kosɛbɛ ɲininkalila ka ɲininkali laɲini ye mun ye cɛw la a ko di aisha kɔfɛ ko a fa abubakar siddiq ala kɛra ye nin cɛ kanu nin cɛ ye ala kɛra kanu nin cɛ ne ni e ka an ka limaniya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ya soi-disant karamɔgɔw minnu ko ala kɛra ka dɔw ye o ka limaniya bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye a mantonw ka limaniya bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a bila bascule fankelen fɛ
ka Abubakar kelen pe ta bla bascule fangelen fe ko Abubakar ka limaniya be jigi bascule fangelen fe ka tɛmɛ a manton kelen nan bɛɛ kan o kosɔn n'i ka karamɔgɔ dɔ ko ala kɛra ka d'ale ye ka tɛmɛ sahabaw kan an b'a fɔ a ma ko nkalontigɛla lo an b'a fɔ a ma ko wuyafɔla belebele Alahu taala ye sahaba minnu choisi ka nunu kɛ ala kɛra dɛmɛbaga ye nunu ye o yɛrɛ di ala kɛra ma sallallahu alayhi wa sallam danfɛn to dugukolo kɔ kan bi Abubakar ye min ɲɔgɔnna kɛ silamɛya la i tɛ s'a kɛ la i tɛ gbɛra a kɛli la hali i yɛrɛ tɛ subu a kɛli la subhanallah cɛ min k'a ka nafolo bɛɛ ta a ma miiri est ce que n'i ye nin bɛɛ di mun bɛ tɛ dɔnbaya bolo n'i y'a fɔ anw ye bi ko ka Alahu taala magwɛn fi sabilillah an kiyani no kosɛbɛ an bɛ min bɔ fitinin de bɔ k'a di ka Alahu taala ma dɛ anw bɛ s'an yɛrɛ kombarela Abubakar ma a y'a ka nafolo bɛɛ ta ka na a donna silamɛw ka kɛsu tun ma jigi la silamɛw mako tun bɛ kɛsu ka guliyali la ka madɛmɛninw kɛ ka d'a kan nin kɛsu le la u b'o ka labɛnni bɛɛ kɛ dɛsɛbagatɔw bɛ sɔn nin kɛsu le la Abubakar y'a ka nafolo bɛɛ ta Umaru taala a y'a ta tilan fila a nana n'a ka tilancɛ ye kira ye Umaru ma ɲininka ko Umaru nin do ka ca ko Umaru i ma foyi to denbaya ye wa Umaru ko ala kɛra ma sallallahu alaihi wa sallam ya rasulallah n ye n ka nafolo tilan fila n y'a tilan to so kɔnɔ n y'a tilan ta ka na di silamɛw ka kɛsu ma subhanallah ala kɛra kabakoyala nunu ka limaniya la nunu ye ala kɛra kanu nunu ye silamɛya kanu billahi tallahi i kini ka karamɔgɔ kɛ danfɛn foyi ye dugukolo kɔ kan Abubakar ta komi i ka exemple komi i ka repɛri billahi tallahi i bɛ ala kɛra jogo ta k'a bila i yɛrɛ la sallallahu alayhi wa sallam Umaru jogo ta i ka ɲɛnamaya la wallahi o ka fisa i bala i ka karamɔgɔ jogo la tuma dɔ nunu jogo tɛ se bɛnna sababa ma nunu bɛ s'i bilala fili la mais Umaru t'i bila fili la Abubakar t'i bila fili la fo ka saya s'i ma ridwanullahi alayhim ajma'in Umaru y'a ka nafolo bɛɛ tilan fila ka n'a ka nafolo tilancɛ di ala kɛra ma sallallahu alayhi wa sallam ala kɛra ko Umaru nin ka ca i ma foyi to denbaya bolo a ko ala kɛra n ye nafolo tilancɛ to denbaya bolo nin kɛla ka sɔrɔ siduku mana ba cɔntigi ala kɛra y'a da cɛ min na ko cɔntigi Abubakar Siddiq ala kɛra kanuɲɔgɔnjɔn belebele dugukolo kɔ ka a manton bɛɛ cɛ ma Abubakar y'a ta ka na n'a ye subhanallah nafolo min b'a bolo biga min b'a bolo i miiriya bɛ fɛn fɛn na ko Abubakar ta don a b'a ka mara kɔnɔ a y'a bɛɛ ta ka n'a di ala kɛra ma sallallahu alayhi wa sallam Umaru jɔnnen bɛ Umaru bɛ kan ka Abubakar mafilɛ ridwanullahi alayhim ajma'in ala kɛra ko Abubakar nin do ka ca k'i ma foyi tɛ so kɔnɔ wa aw ye jaabi belebele lamɛn duniya bɛ jaabi min lakali fo ka taa se saya ma nin jaabi kuma tɛ bɔ a lasebagaw ye Abubakar kɔni ala kɛra y'a ɲininka min kɛ sallallahu alayhi wa sallam k'i ye mun to so kɔnɔ ko n ye Alahu taala to n ka so kɔnɔ a n'a ka ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam i tɛ se billahi tallahi min b'i disi bugɔ ko ala kɛra ka di ye ala kɛra ka di ye diyaɲɛ sugu jumɛn Abubakar y'a kanu ka tɛmɛ i kan dɛ i tɛ gbɛrɛ a la kuma tɛ yɛrɛ ka kɔnpara ma a su ka fisa ni ɲɛnama ye ka d'a kan kabini a ma sa fɔlɔ Alahu taala y'a kofɔ kuranɛ kɔnɔ ka bɛn a ka fonisɛriya ma n'a ka dili ma ala kɛra yɛrɛ fana ye Abubakar ka arijinadoli kofɔ subhanallah ne ni e tɛ se Umaru yɛrɛ y'o kofɔ Umaru ko Abubakar bɛna jama bɛɛ tɔrɔ a kɔfɛ ka d'a kan i b'a nata k'a ka baara ɲuman ɲɔgɔnna kɛ i tɛ se donc an faw ni an baw n'i y'a mɛn ko ka ala kɛra ka kɛwalew mafilɛ i jija i ye ninnu sahabaw mafilɛ duniyakɛla bi intérêt ye karamɔgɔ bɛɛ bɛ kan ka kɛ intérêt défend nafolo min bɛ don a kun ale mako b'o de la donc aw jama minnu kɛlen bɛ ka tugu karamɔgɔw kɔ ni aw mako tɛ ka hakili sɔrɔ k'aw ka ɲɛnamaya mafilɛ ne kɛlen bɛ ka tugu sila min kɔ est ce que ne tɛ taa fili bonda kɔnɔ est ce que anw kɛlen bɛ ka an yɛrɛ ye sila min kɛ est ce que anw tɛ sigi dɔɔni ka hakili sɔrɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam billahi sahaba belebele dɔ fana jogo mafilɛ nin sahaba a fa ye ala kɛra kɛlɛ a ba ye ala kɛra kɛlɛ nin sahaba muso a fa kɛla ala kɛra jugu belebele ye a fa yɛrɛ ni ala kɛra bɛɛ ye fami kelen subhanallah an bɛɛ b'a dɔn ka d'a kan sura min ko fɔla kuranɛ kɔnɔ suratul masad an bɛɛ bɛ nin sura kalan ka seli sura la bismillahi rahmani rahim tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab
sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Ala ye nin muso aya fa danga aya ba danga ko doto jahannama kono. Nin cɛ yɛrɛ fana a ye juguya déclaré ala kɛra ye a dencɛ fila min tun kɛnime ka ala kɛra denmuso fila furu a y'a fɔ ko o bɛɛ ye ala kɛra denmuso furu sa. O ye jɔn ye? Abu Lahabi. Nin cɛ ani ala kɛra fa Abdulayi o bɛɛ bɛ fa kelen. ala kɛra bɛɛ ɲɔgɔn cɛ le tun ye Abu Lahabi ye. kuranɛ kɔnɔ ala ka cɛ min danga ani ala kɛra bɛɛ tun ye famille kelen. La preuve en est que ala kɛra yɛrɛ denmuso Umu Kulthum ni Rukaya o le siginin tun bɛ nin cɛ den kun. A y'a denmuso di a bɛɛ ɲɔgɔn cɛ ma a y'a da denw ma. Non seulement famille kelen de mariage min fana kɛla ni ala kɛra denmusow cɛ o tun fana ye famille furu ye. Mais a y'a dɔn min kɛ a tolo dɔn min kɛla la Muhamadu y'a lase min kɛ o ma k'a ye ciden ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ. Nin cɛ n'a muso y'i bila ala kɛra kɔnturu la. O y'a juguya a y'a ɲini a denw fɛ k'o ye Muhamadu denmusow furu sa. Donc furu sa la. Mais nin cɛ Alahu Taala k'i to a ka masaya la. O kosɔn Alahu Taala bɛ su bɔ ɲɛnamaya la. Ɲɛnama la a bɛ ɲɛnama fana bɔ su la. O kɔrɔ ye di? I bɛ se kɛla Alahu Taala jugu ye. I bɛ se kɛla kafiri ye. I yɛrɛ bɛ si i yɛrɛ matɔgɔ la kafiriya la. Mais ala bɛ den dɔ bɔ i la den min bɛ di Alahu Taala ma subhanallah. Nin cɛ kɛla ala kɛra juguba ye a dencɛ fana dɔ kɛla ala kɛra juguba ye fo Alahu Taala ka wara bila ka na dencɛ nin kuntigɛ ka bɔ a la. Mais n'i ye nin bon mafilɛ muso fana Umu Jamal o le fana tun bɛ na ka na waniw bila ala kɛra ka taama sira la. A bɛ tɔɔrɔya bɛ kɛ fɛn fɛn na a b'o bila ala kɛra ka taama sira la subhanallah. Mais Alahu Taala y'i to a ka masaya la a ye kanda bɔ nin ka so kɔnɔ ninnu ka kafiriya so kɔnɔ. Alahu Taala ye denmuso dɔ dusukun fa limaniya la. Nin denmuso a ye Maka bila a nana fa ɲuman a nana Madina munna ka na to ala kɛra n'a ka sahabaw ye subhanallah. N'a bɛ fɔ a ma ko Dura Abu Lahabi denmuso Dura ni kafiriya ba min tun bɛ so kɔnɔ a ma nin mafilɛ nin kumakan min fɔ aw le ye aw k'i bolo kɛ adamaden dɔw la ka ɲina aw ka diina principe kɔ. Diya ɲɛ o bɛ se kɛla mais aw ye tugu adamaden kɔ tiɲɛ kan. An faw ni an baw nimisa belebele dɔ min nana dɛ. Bi karamɔgɔ caman bi ninnu tɛ foyi de fana dɔrɔn nafolo min bɛ sɔrɔ o bolo. Ala ko min ka kan ka lase o ma ko t'o la. Hali ni mɔgɔ miliyari lafilila olu kosɔn olu ka nafolo o ka duniyalatigɛ bɛ nɔgɔya o ma sira min kan hali ni ala sɔsɔlali olu mako b'o le la. Adamadenw bɛ mankankolon cila o kɔ dɔrɔn subhanallah. Aw ye nin denmuso belebele mafilɛ a ko n tɛ se diɲɛ na kafiriya fundeni min bɛ nin so kɔnɔ yan kafiriya fundeni min bɛ ne fari la nin so kɔnɔ yan foyi t'a to n bɛ to yan. Ala ye n fa dan ka kuranna kɔnɔ ka n fa tɔgɔ fɔ tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ala ko n fa dangala a bolo halakila a borona ka baara bɛɛ la a ka nafolo tɛna karila ka bɔ tasuma la doli ma a denw fana b'o cogo la. Alahu Taala banna k'a fɔ ne ba le ma ko jahanama nɛgɛjɔlɔkɔ dɔtɔ n ba kan na ka n ba sama k'a lafili jahanama la subhanallah. O si ma nin denmuso fari faga a ye limaniya ta limaniya min ka kan ka ta ne ni e fana bolo. A ye Madina sɛgɛrɛ a bɛ taa jɔn kɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam. A sela Madina a y'i ɲɛsin ala kɛra ma nɛɛma ni kisi b'a ye subhanallah. Mɔgɔw ye nin muso mafilɛ Madina musow tun ma mafilɛ mafilɛli bɛrɛ de la. E ka musow lɔn musow miiriya bɛ taa mun na ala ka denmuso min fa danga kuranna la Abu Lahabi denmuso le tɛ nin k'a sɔrɔ denmuso tɛ kafiri ye. Denmuso nana a dusukun fani bɛ limaniya la a nana Madina sahabaw kɔ subhanallah ala kɛra n'a jɛɲɔgɔn senimaw kɔ. Madina musow tora baro la londo o ye kuma fɔ a ma kuma min y'a tɔrɔ o bɛ kan ka a saboter ka bɛn a fa ma. Abu Lahabi denmuso le tɛ nin Umu Jamal denmuso le tɛ nin ala ye mɔgɔ minnu danga kuranna kɔnɔ o le tɛ nin subhanallah. An faw ni an baw a ma min a ma bɔn a y'a yɛrɛ y'a cɛ ma le. Mais nin denmuso a nana ka na ala kɛra sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a nana ka na dama kasi ya rasulallah Madina musow kɛni bɛ ka nin de fɔ n ma ko n fa ye tan n fa kɛla dangatɔ ye ala y'a danga kuranna kɔnɔ
ala ye mba fana danga ko fo qur'an kono subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demso nana kana ni kuma fo ala kara sallallahu alaihi wasallam ni kuma kan ala kara toro afa dangala alhamdulillah abba fana dangala ale ka souhaité afana batu yeke kunango jonwe mais oye Allah taala ka dina kele oye Allah taala ka dina kele o bana o maso mais muna aw benin demso toro ka be afana baka barama kira nana seliyoro anna min kala seliyoro seliba min kala ala kara kutuba ke aye kutuba ke ka be mogoma mogomunu kanime ka dura toro ka be afana baka kunamboyama ala kara ko aw teni ndabla aw kanime ka nyanama toro ka be o ka su ka baroma ninte bara bentayde dura kala ala taala ka jonsen manye ala ya bo cheni musumina oluye ala taala ka dina kele. La preuve n'est que oye ala kara yere le kele sallallahu alaihi wasallam nyafo aw yengo ala kara benogo cha kunano Abu Labi ani ala kara fa Abdullah nunu beye chekelende Abdul Muttalib dene nunu beye donc ala kara fa balmawlo ayera demso sigini tumo adenja okun mawiyeni bela kafoni ala kara balini bela kafoni na ala kara ye kangar la Madina kawye aye kangar la Madina muso ye kon tefe ka kuma kan ni Madina kono ko subhanallah ni kuma kan fana ma fatuguni Madina fani baye ala soso minke oye fani ba kungoye ala koko lutena kisila me demso liman yala demso e dinata ay ala taala ta ala makobolela ka famiyal ko madi ambela ka fon ma ala taala bulu ala mo kala ni demso ka islam ya seniyana aw ye nin demso mafle ala taala fana ye furuche dama furuche mi akela Madina kamere nyuma uchema dali bonda kono chenya bonda kono nabe fama ko dihyal kalbi nin che wati dolani jibrila tumeji ala karaka sallallahu alaihi wasallam atuma yere bonyoya ala karaka sahaba min wala tuyeni aisha ko londo konye dihya kalbi kasoro aisha ko kaye chemiye kasoro melekale tume non ni jibrila tume na wati dola ala karaka sahaba do uchema atuma yere bonyoya ala karaka sahaba mina ole kela ni demso chaye nabe fama ko dihiya do ni demso ka salama ya seninyana ala taala ye abenchema chemi alhamdulillah sahaba sinmamba ama ala taala dalika famiyal ko madi ambela ka funma ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin albi ameni so baraka makono mi ala karaka soy sallallahu alaihi wasallam ana muso beni sokono wati mi ay wati ke Madina agbena ka bon Makka anaka sahaba o yenyola ka fu Madina o sabati la Madina slamaya ay barakat do Madina slamaya la Madina kaw ni Makka kaw ay nunu ka balmaya kelenye ay nunu ka balmaya ke benka ay nunu ka balmaya ke chuaka nunu ye nyon kanu ala taala koso nunu diala nyon ye ala taala koso nunu yere fana ye bunda la ka o balma ye Madina kono o balma minu bola Makka kana adoyo o furumuso o proposer a muso flabe ne bolo ala kara ye neke ijatigiye ne muso fla ni mafle ni min dialiye aflala a fomo furusaka odima nunu ye nyon kanu o koso na me kanu ko fo annenka anta chama kanu ye kanu mi mase ankono ni ya me ko ala kara aka sahabaw aye san keme saba min ko fo ko le kapsa ni san keme saba be kabe muma nunu ye nyon kanu nunu diala nyon ye nunu ye koto nyon tala nunu ye islamaya ke seniya bonda kono nunu tatnde intérêt ye nunu ma jamaw la ka fo galoni wuyaka nunu ma jamaw bla wochi ni kule bala nunu ko ka islamaya ke ladiriya tele odusukun tun ka sen islamaya barala am fawni ambaw kira sallallahu alaihi wasallam ay wati ke Madina
maka taalo be sahabaw la an ye san 5 kɛ yan an ye san 6 kɛ yan hali bi an tɛ se kɔsegila ka taa maka bɔli tun ma se fɔlɔ ala tun ma bɔli autorisation di alakira ma sallallahu alaihi wasallam alakira ye suko dɔ kɛ a y'a ye k'a fɔ ko a n'a ka sahabaw taala maka ka taa tawafu kɛ ka taa umra kɛ a wuli min kɛla ka sunɔgɔ la a y'a ka sahabaw wele alakira bɛ suko kɛ a bɛ tuya ne a bɛ sama kan ka bɔ Alahu taala yɔrɔ a waati sela an ka kan ka taa maka ka taa umra kɛ kira bɛ taa maka cogo di sahabaw kabakoyala kɛlɛ bɛ anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ baduru kɛlɛ an y'o kɛ uhudi kɛlɛ an y'o kɛ hali sini kɛlɛ ni gbɛlɛyaw b'an cɛ kira ko k'an tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ bɔli min nin ye Alahu taala ka yamaruya ye k'an ye bɔ ka taa umra kɛ kɛlɛkɛfin kana t'an bolo kuma na surunya bolo ma alakira n'a ka sahabaw bɔla ko bɛ taa umra kɛ makakaw y'o bali doli ma makakaw ko k'aw tɛ se dola ɲasi ma komi an tɛmɛna wajibilu la ɲami donc o sela ka fɔ ka bɛn kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ɲina doli ma bɔ n'an ye fɔ ka bɛn kɛ ka kɛlɛ bɛn ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ san min bɛna tugu o la an bɛ se maka dayɛlɛ la aw ye na kana don kira ni sahabaw seginna ma a ma nɔgɔya sahabaw ma alhamdulillah kuma la surunya bolo ma o seginna san min tugun'o la ala kira ni sahabaw bɔla ko o natɔ ka umra kɛyɔrɔ makakaw ye mun kɛ o y'o ka ɲɔgɔn ye kɛ an ye waati min fɔ a sela dɛ o bɛ kan ka na o ka umra kɛ o ye ɲɔgɔn wele ko an ye bɔ maka so kɔnɔ ka taa kuruwow kan an kana ninnu ye o bagaw kana se an ma subhanallah ala kɛra n'a ka sahabaw bɛ don maka waati min kɛra y'a fɔ a sahabaw ye an ye doni force doli ye k'a yɛrɛ kafuru la kan sabatini hali n'a mana kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu y'o ka namu fanuw ta o y'o ka umra fanuw ta o y'o ka fanibɛ k'o kana ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini o fɛ ko o bɛɛ ye o kama nabɔ o y'o kamakun nabɔ jani o ye tawafu damina subhanallah o y'o kinibolo fanfɛla dayɛlɛ o dola ni force dɔ ye maka kafiru y'o ye malgré o tun tɛ fɛ k'o ɲala silamɛw kan o y'i dogo ka silamɛw mafilɛ silamɛw sabatini bɛ o organisé bɛ cogo min ala la nin kɛla silanyaba ye o dusukun ma o ye tele 3 dɔrɔn de di kira n'a ka sahabaw ma ni umra la tele 3 kana tɛmɛ n'aw banna dɔrɔn aw ye bɔ ka sigi ka taa madina ni waati la muso belebele dɔ tun bɛ yen ala kɛra bɛnɔgɔcɛ dɔ tun bɛ yen ko abbas a muso umul fadl o balimamuso don muso ni a bɛ fɔ a ma ko maimuna a tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ maimuna ye tɔgɔ fɔlɔ le tun b'a la ni muso ye diina kanu ni muso ye ala kɛra kanu ala kɛra diyala ye a cɛ sanni kɔ silamɛw an ye furu kɛ kɔrɔbaya t'a la denmisɛnniya t'a la kira ye furu caman kɛ a y'a kɛ hinɛ le kosɔn furu n'i y'a kɛ i ye mɔgɔ dɔ jigi tugun furu n'i y'a kɛ i ye mɔgɔ dɔ madɛmɛ furu n'i y'a kɛ i ye mɔgɔ dɔ ka diina dafani d'a ma furu bɛ o cogo de la mɛ ni an banna furu ma ka fanga di jɛnɛya ma e b'a ye kira ye ko minnu ko fɔ a caman man sɔrɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a nana nin baara belebele kɛyɔrɔ ja muso dɔ kɛni bɛ ka silamɛya ta ka limaniya ta a sabatila ka limaniya ka maka n'a tɔɔrɔya n'a kafiriya mɛ muso nin sabatini ma ka limaniya kan subhanallah ala kɛra lu dola maka o nana ka na o ka umra kɛ tele 3 dɔrɔn de dil'o ma subhanallah ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ abbasu o muso o mulfadlo o balima le ten kana kuma ɲɛyɛrɛ kan muhamadu nin ye muso belebele ye dɛ ni muso a ye alahu taala kanu ni muso diina ka da ye ni muso y'i kanu muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ fɔ a ma maimuna depuis a cɛ sala a sigini bɛ ni limaniya sigili la kuma na surunya bolo ma furu sirila ala kɛra a bɛnɔgɔ cɛ abbasu a ye nin ko bɛɛ kɛ furu sirila ala kɛra ni maimuna cɛ tele 4 n'a bɛ dafa don min makakaw o ye mɔgɔ bila ka na ali kɔ ko ali an ye tele 3 le d'aw ma tele 4 na dugusa gbɛla aw kana o kɛ maka kɔnɔ yan dɛ subhanallah kɛra tɔrɔla
anaka sahabaw torola billahi ite ala kara la toroyalo ni ala ye Makka yeli noya ye tele mi me Makka wallahi ni tala sogo ni mura ni bekam fagani me a tele fanga o benata misuru kono climatiseur be jimi me mi Makka a jibe mi fada ka tele fanga kabo plus que 50 et quelques degrés subhanallah ni bola koro ibe teriya ye du ka sokono an ka ciden ka wati la ne mani kisi baye ventilateur ko tunte climatiseur belebele minu be misuru kono bi olu tunte jisumaw tunte mino bolo fono ka jike bolo kono kera lu yeni toroya belebele leke kabo Makka kana Madina ni ya distance mafle tele koro bi obeke karu le kono kare minu climatiser ni mais ala kara na ka sahabaw yeni ta sahabaw ye ala kara kanu sallallahu alaihi wasallam neni ala kara yara ko te sallallahu alaihi wasallam ko ni ye sahaba kelen neni kangari yara dananye billahi ni ne kan disi bo ka fo Abubakar ye kira kanu ka dan degere mina ne be nga kira kanu bla degere la Umaru ya kanu ka dan degere mina ne be nga kira kanu ka dan degere la Usmana ya kanu degere mina kira yara ko kale be malu ya Usmanu ma ala kara be se maliyala ema wallahi kira te maliya ema kira ko kome maliya Usmana ma kabe muma ala taala ka melekaw be maliya Usmana ma subhanallah an fawni an baw an ye kunu an ye silamayata silaɲumaw kan an ye silamayata cɛwla cɛ minnu ala kɛra diɲɛnaw ka diina kɛ ko ɲuman la ala kɛra diɲɛnaw ka limaniya ma a diɲɛnaw ka maloya ma a diɲɛna fana ko nunu ye ala taala ka jɔsenima ye mɛlɛkaw n'o ka mɛlɛkaya o be maloya danfɛ ma ala kɛra ko afala astahyi mimman yastahyi minhumul malaika yalaw ne tɛ maloya mɔgɔ ma mɛlɛkaw be maloya mɔgɔ min ma o ye jɔn ye o ye Usmana ye n'i y'a mɛn ko ala kɛra billahi tallahi o kosɔn ala kɛra ko alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin aw ye n ka taasila la ɲɛnamaya aw ye sunna ta k'i bolo k'a la ani mɔgɔ minnu natɔn kɔ min ye n ka sahaba ɲuman ninnu ye minnu kɛtɔn nɔlabilaw kɛla aw y'i bolo kɛ olu ka taasila la dɛ a bɛ nin kangari fɔ ka nin kangari da ka bɛn waati min ma a dɔw le ye ten dɔw yɛrɛ mako tɛ silamɛya tali la yɛrɛ ala kɛra kumakan na kɔ o mako tɛ bi ala kɛra ka sahabaw ka kɛwale la o mako bɛ bi o ka karamɔgɔ kɛnin bɛ k'o bila fili sila minnu kan o bɛ sawa ka kuleba ci ka mankanba ci olu ɲɛnɛ k'a fɔ ko tiɲɛ sila le ye ten ninnu ma diina kɛ damatɛmɛna dɛ Abubakar lu ma diina kɛ jagba dɔn na dɛ Abubakar lu ye diina kɛ sɛbɛ kɛli le la o y'a kɛ ni maloya kɛli ye o y'a kɛ ni ala ɲɛsiranya kɛli ye o y'a kɛ o silani bɛ ala ɲɛ o fɔta a n'o kɛtaw la o ye ala kɛra ma dɛmɛ diina la o y'o ka nafolow bila o y'o farikolow di o ye kɛlɛw participer ninnu ma to so kɔnɔ ka o ka diina to ko mɔgɔ gbɛrɛ t'a kɛ minnu ye ala kɛra kanu ninnu ye cɛ belebelew ye furu sabatila ala kɛra ni Maimuna cɛ tile saba min dila ma tile saba banna kafiru tɛmɛna Ali fɛ ko Ali y'a fɔ Muhamadu ye k'a ye Maka bila subhanallah a yɛrɛ wolo jamana a fa jamana sahabaw wolo jamana o fa jamana k'a ye bɔ a wolo jamana n'a fa jamana kɔnɔ ka bɛn mun ma a ye silamɛya lase min kɛ subhanallah an faw ni an baw an ka ciden belebele a m'o kɛ kɛlɛ la a bɔla a b'a dɔn ko a labantɔ ala tale ma kɛra n'a ka sahabaw seginna o nana Madina kɔnɔ fo kɔfɛ san dama-dama tɛmɛnin kɔ ala ye lawasa kɛ an ye an seginna ka d'a kan layurukan min tun bɛ an ni kafuru cɛ o ye layurukan bɔrɔtɔ o ma o kumakanw bonya fo ala taala ye lanɔgɔyali kɛ an ye an donna Maka ka Maka bɛɛ ta ka Maka lasegin anw silamɛw ma jo minnu tun b'a kɔnɔ k'a bɛɛ kari ka bɔ yen ka alikaba seniya ka bɔ nin bɛɛ la hali bi kaba ye an ta ye a fana tɛna bɔla an taya la silamɛw ka capital don an bɛ ala taala dali tɔɔrɔya n'a ɲasitɔ nin ma ka a lasigi tɔɔrɔyakɛlaw ma ala taala bolo ala m'o kɛla kira ka so senimanba nin ala taala y'i kali so min na ko la uqsim bi hada albalad min kali nin so la ala taala y'i kali Maka la i kana Maka kanu arabuw kosɔn i ka Maka kanu i ka silamɛya kosɔn i ka Maka kanu i ka diina danbe kosɔn i ka Maka kanu k'a dɔn k'a fɔ ko so min don ala taala y'i kali nin so la i tigi ala b'i kali so min na o so se so jasini ye dɛ ne m'a fɔ n ye arabuw jogo ma filɛ y'i ka diina ta ala ye min f'i ye kuranɛ kɔnɔ
yota yo labara ebebe sababa ma kadaka ni yi yɛrɛ bila arabu jogoma filɛli la hali hiji yɛrɛ courage i tɛna courage ta la ka taa hiji la i ka diina ta silaɲuma tali kan i ka diina ta tiɲɛ tali kan i ka diina ta min kofɔli ye ala kɛra yɛrɛ madina kofɔ a ye madina fisamatiya kofɔ hali madina bɔgɔ a cɛngɛ ala kɛra ye nin bɛɛ fisamatiya kofɔ a yɛrɛ y'a fɔ a ka hadisa dɔ la ko aw ye nata saya la madina ala kɛra ye madina saya kofɔ madina fisamatiya kofɔ ninnu ye so barakamaw ye alhamdulillah an bɛ alaw taala dali ka nin so jidi baraka la ka nin so latanga soni a tɛ jamana tigiw bolo dɛ ka d'a kan alaw taala le kɛni bɛ ka nin so latanga dajali bɛ don duniya fan bɛɛ dajali tɛna se la don la so fila min na o ye maka ni madina ye an b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ adamaden ko ye nin so ye ala ko le ye an bɛ alaw taala dali ka tɔɔrɔya bɛɛ cɛ ka bɔ maka ni madina la alaw taala bolo ala m'o kɛ la n'o tɛ aw kana jamanaw ɲɛmɔgɔ olu ma filɛ ni i k'i bɛ adamaden comportement ma filɛ ninnu kɛlen bɛ k'aw ka jamana mara ka bɔ u ka politique le ma mais anw ka silamɛw ka symbole yɔrɔ an bɛ alaw taala dali duluma silama bɛɛ ka k'a la ala ma an ka yɔrɔ ɲuman ninnu latanga la alaw taala bolo latangali ɲuman na ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman alaw taala bolo ala m'o kɛla an ye an ba senima nin ye maimuna min kɛla ala kɛra muso ye tumana min na kɛra nana ka na umra kɛ a n'a ka sahabaw maka so kɔnɔ tile saba le dila ma tile naani na dugusɛgbɛ a fɔla k'o ye bɔ ala kɛra n'a ka sahabaw seginna ka taa madina kɔnɔ an faw ni an baw ne ni e kana bɔ fɔlɔ nin so kɔnɔ an mako bɛ ko gbɛrɛla nin so belebele kɔnɔ ka d'a kan ne ni e tɛ se an barola nin so kɔnɔ ka nin so kɛwale bɛɛ fɔ wallahi n'i y'i ka dilan ma filɛ waati dɔw la e b'a ye k'a fɔ tuma dɔ defo dɔ b'i ka li la li ɲumanba n'i yɛrɛ ye li nin démonter k'a lata jamana dɔw la o b'o yɛrɛ ma ɲininka ko adamaden bɛ se nin li sɔngɔ sɔrɔla cogo di mais tuma dɔ ne ni e bɛ lala kan ne ni e yɛrɛ y'a san prix la prix min man ca mais n'a lasela dɔwlu ma komi n'a kɛra deuxième mai ye k'a lata a bɛ k'olu ma hɛrɛba ye n'i y'i ka dilan ma filɛ k'i ka piti ka kusɛn ma filɛ k'i ka placard n'i ka bibliothèque ma filɛ est ce que i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tun tɛ ala kɛra bolo sɔlɔ sallam n'i b'i ka fani b'i kana i b'a den i ka placard kɔnɔ ka na kana froisé billahi placard tun tɛ ala kɛra bolo ne ma nin kisi b'a ye kira tun b'a ka fani den fɛn ɲuman de la n'a fɔli ɲɛna i jigi bɛ tigɛ fani min lani bɛ ala kɛra fari kan fari min ka fisa ni duniya fari bɛɛ ye a ka donfani ka fisa ne ni e ka donfani ye donfaniw le ka kan ka protéger ni donfani bɛɛ ye mais ala kɛra tun b'a ka donfani den de subhanallah a b'a den fan juma a b'a den a ka bon parti dɔ la subhanallah bon sugu jumɛn de tun bɛ dali bɛ ne ni e ka bon kunna tɔli b'a kunna c'est bien plafonné plafond ɲumanw b'a la n'i y'an ka ampoule ma filɛ masha Allah an bɛ an ka ampoule labɛn ko ɲuman na an faw ni an baw kɛra sallallahu alaihi wasallam ninnu ma ampoule tigiya kɛ lon kelen si olu ka ampoule tun y'o dusukun ye olu ka nɔrɔ tun y'o dusukun ye sallallahu alaihi wasallam lampan yɛrɛ est ce que olu ka lampan ni anw yɛrɛ tun ka lampanw ye kelen wa ka d'a kan anw ka lampan labɛnni bɛ c'est moderne mais est ce que kira olu o ɲɔgɔnna tun b'olu bolo wa a dɔw la n'i ye Aisha ka hadisa dɔw lamɛn ko ni n wulila su fɛ ni n bɛ ala kɛra ɲinina so kɔnɔ bɔ man bon mais ko n'a bɛ ala kɛra ɲinina so kɔnɔ ni k'a mɛn bɛ adamaden ɲinina o b'a yira k'a fɔ k'i ɲɛ t'a la le bon bɛɛ ye dibi n bɛ n bolo le lala ka n bolo bila n bolo bɛ taa s'a ma waati dɔ la k'a ye a bɛ sujudu la subhanallah an faw ni an baw n'i ye ala kɛra ka so kɔnɔyɔrɔ ma filɛ nin cɛ y'i ban duniya la dɛ a ye duniya kɛ kɔfɛ ko ye a ma nata duniya cɛ min n'a y'a ɲini ala fɛ uhudi kuru k'a kɛ sani ye k'a d'a ma alaw ta ala bɛ kɛ kun fayakun mais kira min bila nin fɛ sɔla sallam n'i ye anw ka musuw ma filɛ subhanallah ka ala kɛra tun bɛ la fɛn min kan k'o ma filɛ billahi i ka kan ka dɔ fara i ka limaniya kan ala kɛra tun bɛ la kasa min kan billahi n'a wulila waati dɔw la yiri min a tun bɛ la fɛn min kan a bɛɛ yirikalaw le ye ni kira wulila n'i y'a fari ma filɛ f'i bɛ fɛn nɔ ye a fari la sallallahu alayhi wa sallam umaru dɔla ka londo k'a sɔrɔ a wulisan bɛ sunɔgɔ la umaru ye kira ma filɛ k'a ye k'a fɔ kira wulisan de a lani tun bɛ fɛn min kan fɛn nɔ bɛ a fari la umaru ko ya rasulallah mansaw bɛ si yɔrɔ ɲumanw la lafɛn ɲumanw b'o bolo ala kɛra i t'a to an ye nin ɲɔgɔnna ɲuman ɲini ye wa kira ko sallallahu alayhi wa sallam umaru nin bɛɛ ye duniya le ye nin bɛɛ bɛ ban nin cɛ y'i kɔ don duniya la
aye misal ya nyuma yira amanto na ka yira anaka fo ku dunya ni te soye amena la nyanya anta tole ka dingilingili nambeto ami makudu dunya la ayra ma dunya ke fenye kele bele do kala islamaw ni kafiru che nabe fama ko khandak ghazwatu khandak islamaw kona ni strategie nyumaw ye ka kele laben ka kele nyasigi ka kafiru ma kono kera ya ka sahaba wu nyamariya ko ye dinga sugi o ye folon dinga basugi sabaw ka tele yiri ka ke wati ke obe ka dinga sugi alona ala kera sahabaw ye obe ka dinga sugi tele gbani me sahabaw be dinga kono obe ka dinga sugi o sela fara doma fara ni chiko belayala sahabaw yu kungorota ko ala kera an sela fara doma ya fara ni kenimi ka nyagba dinga kono de amala me fara chinyanya amala me ni fara boy nyanya ni chidem bele jigila dinga kono subhanallah akoko ka jende dama mi meta ka farachi dogo go terrain dogo go jende ala kara ye nin tamin ke ka korota sahaba chado ye ala kara kono mafle subhanallah aye munye aya ye ka foko ala kara naga akono dola komi mo mi ye wati yiri ka ke domini malaji ga kono subhanallah salamaw imagine do be yira neni awla wati dola mo minu kongo tawlo ni sahaba che ala kara mafle ka kono mafle a pharmacie dola ka amase diena abadon ka fo kongo babe on ka chidena tumado darmasi on ka chiden ka sokono amuso ma sesora ka toblike ni chide wati janke ama duminike alala ni sahaba che ala kara ye aya bolo korota minke ko be jende laji kurukan e fara kono fara kan ka farachi ay ala kara kono ye minke subhanallah woni chidem belebele kongo tume gbala wati dola atume fara leta ka siri akono kan abe kaba kurumbla akono kan ka farasi ka fanita ka siri ala subhanallah ay se tenila ay se gliyala doni o ye jonyo o yika chidem belebele sallallahu alaihi wasallam ni sahaba cheka ala kara ye wallahi amabe ama o sahaba ye ala kara kanu wallahi nunu ye kanu min labori ala kara kan ala maneni ekela ala kara kanu na ka kanu ka ben kanu ma kanu min fola ka dan ala ma anka kanu kelate ala kana anke kanu kelaye minu bo dansa ka ala kara kanu na ala kana neni eka kanu ko ye ni sahaba cha bola dinga kono teriya boloma aye minye aka chiden kono la aya ye ka foko aka chiden kongo bala aye wati yirika ke ama duminin ke a fari masa supporter la a teriya la kana amuso soraka so kono subhanallah aya muso manyininga yala dumini mameni so kono ya muso ko ka kedi dumini mameni so kono ya ka dumini laben ka di anga chide man damfo ka son herema ala ma chamina na ambo filila chamiye ambla ni noro belebele bonda kono ni tele kongo tobe ni anye bara la sege baka a toroni me kongo bala foka dumini ni laben ni wati nyona la ka di ala karama sallallahu alaihi wasallam ala kara yere mabwa kalama ka foko ni cheta la sokono kata dumini ko nyayini aka dumini ko nyayini ni muso fana dumini nyayini damna subhanallah billahi tallahi ninni yanka frigo daile na yanka yoro mafle joube tabalika joube fambe fe frube nunu be bambolo alhamdulillah alama ni sabati lambolo wallahi me anka chide man nunu sidia kede nan sawala tlemana ameta jus carton sankana am beka frigo fafani me souvent era dumini be tola fa be tuli ama laboka lafli men chide belebele man bedia kede sahaba cha muso ka dumini nyini damna bona o fana kala nyini niye dumini te bona dumini juma me bona subhanallah ole ye o ka bimiri mugu wala makaba minube muso ko le dolabo ko shi ko mubo muso ko ka man chade kon ka to min kala ni ko mesa kala ka be ala karama sallallahu alaihi wasallam ta kata ala kara wuri jija ikana to mo gbere farakande dumini mimbeya ate mo flaba mo kelempe nini ala kara sallallahu alaihi wasallam sahaba ca sawala amuso sela yere debrouiller la ka suma dumini do labo min ke to labena
k'a di ala kira ma nɛɛma ni kisi b'a ye taa wele ka na a ye na sigi k'a sɛgɛ lafɛgɛ kira bɛ nin kɛla don min a bɛ maka teleba kɔrɔ subhanallah tile fanga ka bon kandagu segi waati a kɔnɔbara bɛɛ t'a la subhanallah kɔnɔbara sirimanba sahabacɛ nana ala kira wele ko ya rasulallah kira na i bɛ taa ka taa dumuni kɛ nin ciden belebele y'a ka sahabaw kanu kira na i bɛ taa ka taa dumuni kɛ ala kira ka sahaba tɔ bɛ invité subhanallah muso dɔ y'a fɔ a furucɛ ye i natɔ i kana to mɔgɔ wɛrɛ ye fara ala kira kan dɛ n kana maloya madinakaw madina musow tun bɛ maloya o tun ka maloya lɔ ala kira do ka sahaba bɛɛ wele subhanallah ala nin cɛ tɛ s'a fɔ la ala kira ye a bɛ maloya ala kira dumuni min bɛ jama a tɛ jama bɔ dɛ i kelen tɛ n'a dun a tɛ s'o fɔ la a muso dɔ y'a fɔ a ye defo fana ma bɔ ale la a ye ala kira dɔrɔn de wele sallallahu alayhi wa sallam ala kira ye jama tɔw wele a ye baarakɛla tɔw wele o nana nin cɛ ne ni e y'an yɛrɛ bila nin cɛ misaliya nin cɛ place la nin yɔrɔnin na ne muso dɔ malotɔ ne yɛrɛ malotɔ nin miiriya sugu le bɛ se laburu la nin sahaba cɛ hakili la nin waati la o don min kɛla aw ye ala kira mafilɛ ala kira b'a dɔn sallallahu alayhi wa sallam ko tuma dɔ nin cɛ zeninin bɛ dumuni min bɛ yen dumuni man ca kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye k'i muso kɛtɔ farini mugu walama dumuni min labɛnna ko taa ta kana n'a ye a taala ta kana n'a ye ala kira ma sallallahu alayhi wa sallam ala kira ye duwawu kɛ nin dumuni kan nin farini mugu min bɛ labɛnna a ye duwawu kɛ ka duwawu kɛ ka duwawu kɛ a banna k'a di cɛ ma ko ka taa d'a muso ma an faw ni an baw nin cɛ alaw taala ye baraka don a da la a y'a nɛn seniya a y'a dafɔɲɔ seniya kumakan senimaw le bɛ bɔ a da a farikolo ka seni a dusukun ka seni a ɲa ka seni a bolo barakanin bɛ a bolo ye bolo barakamanba ye alaw taala ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma danfɛn ma labɔri dugukolo kɔ kan yan min taamana dugukolo kɔ kan min ka fisa n'a ye a ka fisa ni danfɛn kelen kelenna bɛɛ ye a adamaden n'a jinɛ bɛɛ sallallahu alayhi wa sallam a ye duwawu kɛ nin dumuni kan a donna nin muso ye a sigiɲɔgɔn muso le wele ka n'a madɛmɛ baara la ala ye sabati don nin dumuni na nin dumuni kɛla k'a labɛn ala kɛra a dila sahaba bɛɛ ma bɛɛ y'a dun k'a fa a dila kira fana ma ala kɛra y'a dun k'a fa sallallahu sallam sahabacɛ nin yɛrɛ fana y'a dun k'a fa a muso fana y'a dun k'a fa fo a yɛrɛ banna fana ka a labila don labɛn k'a d'o ma k'o taatɔ ye taa n'a ye subhanallah silamaw ni ala kɛra ye nɛɛma ni kisi b'a ye sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka sahabaw o ye tɔɔrɔya belebele kɛ ne ni e kosɔn an ye ala kɛra an kana a waliɲumanbaliya an kɛwalew la an ye ala kɛra kanu sahabaw ka kanu ɲɔgɔnna la an kana ala kɛra kɛ tulonkɛfɛn ye bi an ka diina la nin ciden belebele sɛgɛla ne ni e kosɔn n'i ye nin ciden belebele ka sahaba dɔw lana anw ka waati la umaru bunil khatabu n'i ye umaru lana an ka waati ni ɲɔgɔnna la a bɛ silama caman bila sila kan n'i ma sɔn a b'i kunbɔ i kan na diina kɛla bi tulonkɛ ye dɔw kɛni bɛ k'a ta tolon bonda kɔnɔ k'a sɔrɔ diina ka se ni tulo ma diina nin ka se ni tulo ma an y'a ta sɛbɛ bonda kɔnɔ an y'a ta bonda kɔnɔ ne ni e tɛ jaraki sɔrɔ bonda minnu kɔnɔ an b'a ɲini an baw ni an faw fɛ an ye ɲɛbɔ sahabaw fɛ an ye ala kɛra ka sahabaw kanu an y'an ka ciden belebele kanu gbɛlɛya ka tɛmɛ an ba ni an faw kan i ka limaniya tɛ dafanya si ma f'i y'a diya i yɛrɛ ye ka tɛmɛ i fa ani ba kan fɛn bɛɛ ye ala kɛra kanu hali ala kɛra ka misiri la sallallahu alayhi wa sallam misiri tun dɔnnen bɛ ni mun ye a ka so tun b'o cogo la ala kɛra ka so plafond komi n y'a fɔ cogo min tamaro yiriw le tun bɛ o subhanallah wallahi tamaro yiriw donni ɲɔgɔn na ne ni e yɛrɛ bɛ se a imaginer la fɛn min donna ɲɔgɔn na nin cogo la komi ala ma jamanaw olu kɛ sanji jamanaw ye n'o tɛ ni sanji nana a naɲa dɔ ma a kɛla ɲaɲa sanji bɛ se dɔ la sanji yɛrɛ bɛ dɔ la tɔliw ni dali dɔ fɛ n'a ma place ka ɲa subhanallah an faw ni an baw a tun bɛ a ka kutuba kɛ a ka madina misiri min na n'a tun bɛ kutuba kɛ waati dɔ la n'a y'i lɔ a bɛ sɛgɛn a b'a yɛrɛ sɛmɛ tamaro yirizun dɔ la a tun bɛ kutuba kɛ fan min fɛ muso dɔ y'a mafilɛ madina musow la
ni muso y'a ye k'a fɔ alakira bɛ sɛgɛ kutuba la n'a sɛgɛla a b'a yɛrɛ sɛmɛ dɔɔni muso seliba min kɛla a y'a fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ne dencɛ ye menuisier ye ne dencɛ bɛ se kutuba kɛyɔrɔ ɲuman labɛnna k'a d'i ma alakira i bɛ jɔ yɔrɔ min na c'est confortable i b'i ka kutuba kɛ ka ɲa subhanallah kira ko baasi t'a la muso y'a fɔ a den ye alakira ka kutuba kɛyɔrɔ labɛn ka ɲa a y'a ka minbaru labɛn alimami bɛ jɔ yɔrɔ min na jumalon ka kutuba kɛ muso den y'o labɛn o labɛnni ko o nana ka na o bila misiri la an faw ni an baw kira yɛlɛ min kɛla a ka kutuba kura kan a bɛ kutuba kɛla sallallahu alaihi wasallam misiri kɔnɔ mankan dɔ bɔla misiri kɔnɔ misirilamɔgɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn mafilɛ daminɛ subhanallah kasikan min kan ka bɔ misiri kɔnɔ an faw ni an baw e b'a dɔn mun de tun bɛ kasila dɔn alakira tun bɛ kutuba kɛ yɔrɔ fɔlɔ min na a tun bɛ kutuba kɛ tamaro yiri min kan a tun b'a yɛrɛ sɛmɛ tamaro yiri min na k'a sɛgɛ lafɛgɛ nin tamaro yiri le ka kasi daminɛ danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ye ale to yen danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ye kutuba kɛ fan wɛrɛ fɛ k'ale to yen subhanallah silamaw nin ye mankan bɔ nin ye mankan bɔ nin ye mankan bɔ nin ye mankan bɔ misirilamɔgɔ bɛ kasikan mɛn na i b'i kali ko denmisɛn dɔ bɛ kan ka kasi o bɛɛ ye nin yiri kasikan mɛn ka bɛn mun ma alakira ma sallallahu alaihi wasallam alakira ye a ma sabari ni nin kuma sugu fɔla ne ni e b'an yɛrɛ ɲininka wallahi Allahu taala ye nin kɛ cɛ belebele ye mais nin bɛɛ kɔ sahabaw ye nin assister o ye nin ye mais sahabaw m'o dansa u ka alakira kanu na subhanallah sahabaw m'o dama tɛmɛ alakira kanu na olu ye nin bɛɛ participer ni tun ye anw dɔw bila nin waati ɲɔgɔnna la ka ban k'an lasigi wallahi an tun bɛ alakira kɛ fɛn ye ala yɛrɛ m'a bila place min na an ma Allahu taala dali ka silamɛya faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma ala m'o kɛla an faw ani an baw an bɛ segin ka na nin so belebele kɔnɔ alakira ka so ni ma ɲininkala ko alakira ka so Aisha yɛrɛ ka so ka d'a kan o tun y'a ka so ye a musow ka sow cɛma a tun b'a muso bɛɛ ka so kɔnɔ mais Aisha ka so ka d'a kan wahayu tun bɛ jigin a ka nin so le kɔnɔ yala nin so yɛrɛ bonya tun bɛ di n'i ye Aisha kumakan lamɛn hadisa la i bɛ s'a dɔnna k'a fɔ ko alakira tun bɛ da so min kɔnɔ soba tun tɛ subhanallah waati dɔw la ko n'a b'a ka suseli kɛ a bɛ Aisha gbɛrɛ le dɔɔni ka Aisha bɔ yen ka se a kunbiri na subhanallah silamaw i miiriya bɛ se a miirila ɲaɲa a dɔn k'a fɔ ko a tun ka dɔgɔ subhanallah so bɔda fila a bɔda fɔlɔ bɛ bɛn misiri ma a bɔda dɔw bɛ bɛn kɛnɛma yɔrɔ ma nin tun ye alakira ka so ye sallallahu alaihi wasallam ala kumakan tun bɛ jigin a kan k'a to so min kɔnɔ a ka karifa minɛ ala k'a to so min kɔnɔ a yɛrɛ fana su dɔ la so min kɔnɔ o ye anw ka ciden belebele ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ Allahu taala dali nin so a n'a dunkow nɛɛma banbali sabati ka a laso ma su ani tile Allahu taala bolo ala m'o kɛla bi o tɛ ni anw ye o bɛ tiɲɛ so mais aw y'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra nɛɛma ni kisiba ye a su a bɛ komi a ɲɛnama ka d'a kan a y'a fɔ a ka sahabaw ye duwawu k'o kana ɲina sɔlatu la kɔ dɔ ko ala kɛra ni e banna sala ni e tɛ yen i kolow mugumugu la est ce que anw ka sɔlatu ni duwawu nafa bɛ s'i ma wa ala kɛra ko sallam aw nabi ɲumanw tɛ toli aw nabi ɲumanw tɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ka duwawu bɛ se an ma aw ka sɔlatu bɛ se an ma subhanallah an bɛ Allahu taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ nin ma Allahu taala bolo ala m'o kɛla nin so kumaw ka ca n'an bɔla fan dɔ la an ye to nin so kɔnɔ ka nin so kɔnɔ yɔrɔ mafilɛ ambiance min tun bɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ nin so kɔnɔ londo a muso dɔ dola Aisha ka so kɔnɔ ka na ala kɛra baro yɔrɔ ala kɛra ni Aisha bɛ so kɔnɔ muso nana ka na fara o kan baro la Aisha ye fɛn dɔ labɛn k'a di muso ma a don na muso nin fana tun ye ala kɛra muso wɛrɛ ye kɔngɔba tun t'a la komi a ko ala la fani mɛ Aisha ye domuni ta k'i bolo don domuni na ka a bila muso ɲada la kɛra sigini mɛ ka o mafilɛ ala kɛra ko k'i fana ka min ɲɔgɔnna kɛ fana y'a a ɲɔgɔnna k'a la aw ye nin ciden belebele mafilɛ a bɛ kan ka silamɛya baara lase ala kumakan
mais ambiance sugu ni ɲɔgɔnna ni tolo ɲɔgɔnna b'a musow ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ b'a assister fa b'a a musow encourager baara la subhanallah n'i y'a ni denmisɛnw ye nin so fana kɔnɔ i b'a fɔ ko non ko ciden min ni ala y'a fisaya ka tɛmɛ bɛɛ kan o tɛ nin a b'i la a kɔnɔ seniman kan a mamadenw Hasan ni Husain o bɛna kana tolon k'a kan nin tun ye ala kɛra ye sallallahu a bɛ nin bɛɛ kɛ nin so kɔnɔ a musow ko n'i y'a ye a bɛ bɔla ka don misiri kɔnɔ fo n'a ka a bolo bɔ anw ka bon kɔnɔ baara la a tun bɛ baara k'a musow ye i b'a ka ko fɔ ɲaɲa a tɛmɛni b'o bɛɛ la a tun bɛ baara kɛ a furumusow ye cɛ yɛrɛ la ba tun tɛ a tun ka nɔgɔn n'a ka famille ye a tun ka nɔgɔn n'a ka denbaya ye o kosɔn n'i ye ala kɛra kanu i jija i y'a kɛwalew ta ala kɛra kanu fɔli dɔrɔn tɛ kɛwale min tun b'a la y'i jija i y'a kɛwale ta ne ni e y'an yɛrɛ mafilɛ n'an ka denbayaw ye tolon tɛ n'an ka denbayaw cɛ an yɛrɛ fana tɛ musow madɛmɛ an ka baaraw la an bɛɛ ka bon an yɛrɛ bolo farafinna yɛrɛ n'i y'i sigi muso madɛmɛ ma an ka sow kɔnɔ e y'i n'i sigi gbada la k'i sigi k'i kɛ to i muso madɛmɛ na i yɛrɛ woloba la kɛ to i nɛnina n den e dun fana ne ta kɛ kɔnɔdimi ye e ma se sigila mɔgɔ si kɔrɔ fo ka sigi gbada la farafinna o y'an lasilan gbabugu ɲɛ fo cɛw bɛɛ silanna gbabugu ɲɛ cɛ y'i n'i sigi a muso kɔrɔ gba la non i tɔgɔ bɛ taa fan bɛɛ fɛ ka sɔrɔ silamɛya ye nin de ko fɔ na sigi n'a ye gbada la a baro a gbakɛ waati i y'a mafilɛ i y'a encourager a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya gba yɛrɛ ta ka fisa k'a fɔ ko n kɛtɔ muso ka nasan minan tala farafinna ka taa nasan la non n'i y'o kɛ a na i tɔgɔ kɔni bɛ di bɛɛ ma anw ye silamɛya ta ni image wɛrɛ de ye e tɛ si muso ka nasan mun na mais tubabula bɛ taa kɛ mais farafinna k'i t'a kɛ donc ninnu ye complexe le ye an ka diinɛ la an ye complexe ye k'a to nin ciden belebele a ka nin so kɔnɔ ko a n'a furumusow tun bɛ ko Ayisa yɛrɛ bɛ nin baro kɛ ko n'an bɛ ko waati dɔ la ɲɛgɛn na fo an bolow bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ji la subhanallah nin de tun ye ala kɛra ye ele yɛrɛ ka ko ni muso ye o complexe b'i la ne ni muso ye ko ninnu bɛɛ ye silamɛya faamuyabaliya le i ni furumuso bɛ ko ala kɛra n'a furumuso tun bɛ ko cɛ min ka fisa ni e ye a ka fisa ni dunuya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye nin so kɔnɔ a n'a muso tun bɛ ko nin de tun ye ala kɛra ye tu dois pas prétendre aimer le prophète mais i ka kan ka ala kɛra lo qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il faisait comment il se comportait avec sa famille ainsi qu'avec ses enfants ainsi qu'avec ses petits-enfants qui était le prophète même dans sa famille il était comment ni ne tun ye ala kɛra ye sallallahu alayhi wa sallam n ko londo ani a mamaden dɔ tola tolo la subhanallah a lanimɛ a mamaden ka ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛji nana ka na i labɛn ala kɛra kɛrɛfɛ a kɔnɔ fankelen fila fɛ subhanallah ni tun ye ala kɛra ye ne ma nin kisi b'a ye i b'a ye selila waati dɔw la a b'a mamadenw ta n'o bɛ kasila k'a minɛ a bolo ka seli kɛ n'a ye ni ne tun ye ala kɛra ye ne ma nin kisi b'a ye kafuru tun bɛ kabakoya cɛ min na o b'a nɛni k'a jɛbɛ ka kan bɛɛ fɔ a ma mais a bɛ duwawu k'o ye ni tun ye ala kɛra ye ne ma nin kisi b'a ye an bɛ alaw taala dali n'a kɔni ka di an ye an y'a jogow mafilɛ k'a ka tariku karan k'a ka ɲɛnamaya karan alaw taala ko cɛ min ma ko a y'a kɛ nɛɛma de ye lafiya le ye duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ma o kɔrɔ ye di ko k'a mafilɛ a ye hinɛ minnu laburi a ka denbayaw kan a n'a jɛɲɔgɔnw kan ko k'a mafilɛ a ye kɛwale minnu kɛ ko ka kɛwale olu kɛ a bɛ fɔ de ma ko ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam an bɛ alaw taala dali ka nin ciden belebele ka tariku a ka ɲɛnamaya kɛcogo a kumacogo a fɔtaw a yɛrɛ kɛtaw a n'a ka jɛɲɔgɔn tun bɛ tɛmɛ minnu la a tun bɛ ɲami a n'a ka denbaya ye a tun bɛ silamɛya lase minnu kɛ ani kafuru tun bɛ kuma falen minnu kɛ a tun bɛ gbɛrɛ o la ɲami a b'o wele nɔgɔya bolo ma ɲami a bɛ kuma ni hikima ye cogo min a bɛ kuma ni mafa ye cogo min a bɛ adamadenw convaincre cogo min nin de tun ye ala kɛra ye ale ka wajibili la faninna tun tɛ dɛ baninna tun tɛ dɛ bi wajibilikɛla bɛɛ kɛla faninna ye o bɛɛ kɛla baninna ye e ala e bi tu i ka wajibili la ka mɔgɔw fanin walama ka mɔgɔw banin ele ni alaw taala cɛ silamɛya do tuguni i ka ciden belebele jogo tun tɛ nin ye nin ciden belebele a y'a fɔtaw seniya a ma diɲɛ karamɔgɔw bi ani o denw bi o bɛ faninw ni baninw kɛ mɔgɔw tuguni m'o ko ninnu ye karamɔgɔ ye an ye kɛ hakilima ye an ye segin an yɛrɛ ma waati dɔw la ka sigi k'an yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ falifɛfaliya ala kana to o ye ne ni e donni na ka tugu adamaden kɔ ten komi fali
koko beke eko ko bebe na sababama ikini kanyama yako chola de alama ambe na sababama Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته